आज का भी मालिक है, आज के दिन का भी मालिक है। अब से पहले जो अय्याम गुजरे हैं उनका भी मालिक था और कयामत तक मालिक रहेगा और कयामत के दिन का भी मालिक है। हर बंदे को परवरदिगार के सामने हाजिर होना है। जिसके दामन में अच्छाइयाँ होंगी वो अच्छाइयों के साथ पहुंचेगा, जिसके दामन में बुराइयां होंगी वो अपनी बुराइयों के साथ परवरदिगार के सामने पहुंचेगा। वो लोग बड़े खुश नसीब होंगे कि जिनके पास अच्छाइयां ही अच्छाइयां होंगी, बुराइयां नहीं होंगी। और बड़े खुश नसीब होंगे वो लोग कि जिनके पास बुराइयां ही बुराइयां हैं, अच्छाइयां नाम की कोई चीज नहीं होंगी। हमें अपने परवरदिगार को राजी करने वाले काम करने हैं और उन बातों से बात आना है जिन बातों से परवरदिगार के पास पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, उसी में कामयाबी है। ये कुरान करीम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 23 साल की मुद्दत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा है। और ये ऐसा उतारा है, कभी एक जंगल में उतरा है, कभी एक घर में उतरा है, कभी एक गली में उतरा है, कभी महल्ले में उतरा है, कभी मस्जिद नबवी में कुरान करीम उतर कर आया है, कभी हरम शरीफ में उतर कर आया है, थोड़ा थोड़ा आया है, बिखर कर आया है। लेकिन ये कुरान करीम बिखर कर ऐसा आया जो कयामत तक के लिए इकट्ठा हो गया और कयामत तक के लिए ऐसे इकट्ठा हुआ कि जमाने भर में लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे। हर आदमी ऐलान कर रहा है कि मुझ में इतनी ताकत है, दुश्मन ये ऐलान करने में लगा हुआ है, अपनी ताकत को लगा रहा है, कुरान करीम को बदलना चाहता है, कुरान करीम को खत्म करना चाहता है, उसके हुरूफ में तब्दीली करना चाहता है। लेकिन ये कुरान करीम के हुरूफ कि जिनका मालिक परवरदिगार का कलाम है, परवरदिगार की किताब है, वो इन छोटे छोटे हाफिजों के सीनों में महफूज हो जाती है। ये वाला सबक अगर कहीं मिल रहा है तो इन मदरसों के अंदर मिल रहा है, इन मकतबों में मिल रहा है, मस्जिदों में मिल रहा है, खानकाहों में मिल रहा है। इस कुरान करीम को याद करने के लिए और अपने आप को सुरखरू बनाने के लिए अगर कोई जगह है तो वो मदरसा है। इस मदरसे को हमें मोहब्बत के साथ देखना है, मोहब्बत की नजर से देखना है, हाफिज कुरान को देखना है, आलिम दीन को देखना है, पढ़ने वाले को देखना है, पढ़ाने वाले को देखना है। ये सबसे ज्यादा अच्छे लोग इस जमीन के ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि वो जात कह रही है, इस जात के सदक़े में पूरी कायनात को बनाया गया है। मेरा पैदा होना उस जात के सदक़े में है, आपका पैदा होना उस जात के सदक़े में है। ये आसमान जो हमारे सरों पर मौजूद है उस जात के सदक़े में बनाया गया है। ये पूरी कायनात का वजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। आपकी मजलिस सजी हुई है, सहाबा मौजूद हैं, दीवाने मौजूद हैं, मानदार मौजूद हैं, मुजाहिदीन मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं, काले भी मौजूद हैं, लारे भी मौजूद हैं। लेकिन आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकले जिनको रिवायत करने वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और वो कहते हैं कि मेरे महबूब ने जब इरशाद फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो आदमी कुरान को पढ़ाएगा वो सबसे अच्छा है, जो कुरान करीम को पढ़ेगा वो अच्छा है। इसकी गारंटी, इसकी ज़मानत, इसका ऐलान अगर किसी ने किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरी बात गलत हो सकती है, अखबारों की बात गलत हो सकती है, जमाने वालों की बात गलत हो सकती है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी आपके फरमान में गलती करता है उसके ईमान में शक किया जाएगा, उसको बेईमान कहा जाएगा। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये जलसा पूरी कॉलोनी मौजूद है, कोई गैर नहीं है। मेरी तबीयत चाहती थी मैं कुछ और बात करूं, लेकिन आपको देखकर तबीयत आ रही है और दिल में बेचैनी और कुड़न है।
कि ये पूरा महल्ला और पूरी कॉलोनी, इधर भी आप हैं, इधर भी आप हैं, इधर भी आप हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन जवान नहीं है, बूढ़े नहीं है, उन्हें फिक्र नहीं इस्लाम की बात सुननी है, उनके पास टाइम नहीं है। जमात वाली चौखट, जमात वाले चौखट पर जाए, दरवाजा बंद है, इमाम साहब मस्जिद में बुलाए तो आने को तैयार नहीं है, अल्लाह का मौसम बुलाए 5 मरतबा अल्लाहु अकबर, हम आने को तैयार नहीं है। मदरसे वाले बुलाए कि आओ, उलमा आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, दीन की बात करेंगे, आपको बताएंगे इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, पैगंबर का हुक्म क्या है, सहाबा का हुक्म क्या है। हम अपनी चारपाइयों पे हैं, अपने गपशप पे हैं, अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। ये हाल है हमारा और आपका। मेरी तबीयत चाहती है कि मैं आपसे बातें हाथ जोड़ करता हूँ, और ये हमारा हक बनता है कि हम कहें आपसे कि आपके लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, तो यही जिम्मेदारी रह गई है कि जैसा भी हो जाए उलमा भी बात करते रहे, हम दीन के ठेकेदार भी बनते रहे। ऐसा नहीं, हमें आना पड़ेगा और बात सीखनी पड़ेगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देखिए और उस तारीख को पढ़िए, मक्के और मदीने की तारीख को, कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो दुनिया भर के लोग कैसे आए और इस्लाम में शामिल हुए, इस्लाम में दाखिल हुए, पैगंबर का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारिस से चले हैं, पैगंबर के पास पहुंचे हैं। हज़रत बिलाल हबशी से चले हैं, पैगंबर के पास पहुंचे हैं। कहां से साहब आए हैं, इस कबीले से आए हैं, इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इस्लाम की बात सुनी है, पैगंबर की बात को माना है। ये जलसा हमारी चौखट के सामने मौजूद है, हमारे घर के सामने मौजूद है। उलमा आ रहे हैं, उन्होंने अपनी बातें की हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में यहाँ पर रुखसत हो गए। कुछ उलमा और आने वाले हैं, वो भी आपसे मुखातिब होंगे, आपसे कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लेकिन बड़ी मेहरबानी होगी उन लोगों के लिए जो अपने घरों में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। इतना वक्त नहीं कि हम दीन की बात सुनने के लिए अपने सलाम को छोड़ दें। अगर इन हज़रात को अंगुलियों पर गिना जाए तो गिनती पूरी हो जाएगी, अंगुलियों की गिनती के मुताबिक हज़रात मौजूद होंगे, वरना बच्चे मौजूद हैं। इतनी हमदर्दी है इस्लाम से, और पूरा दिन बातें करते कि इस्लाम यूं है, इस्लाम यूं है, दीन यूं है, दीन यूं है, दीन यूं है। लेकिन जब दीन की बात आती है, हम सुनने से भी महरूम, समझने से भी महरूम। हमें चाहिए था कि हम इन बातों पर यहाँ पर उलमा की ज़ियारत भी करते। हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जब मफरूज होने जा रहे हैं, एक लंबी उम्र है उनकी, वो इस उम्र में हम चल भी नहीं सकते, लेकिन वो दीन की बात करने के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे और आपके दरमियान मौजूद होंगे। कितनी कुर्बानी है उनकी, इन उलमा की, इन मशाइख की, कि अपने दर को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर आपके दरमियान मौजूद हैं। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी कि मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बदले के दिन का मालिक है। ये कुरान करीम के पहले सफ़े की आयत मुबारक है, सूरतुल फातिहा की। हर नमाज में इस आयत को दोहराया जाता है। परवरदिगार के सामने बंदा खड़ा होकर इन दुआई आयतों को, अल्फाजों को बार बार दोहराता है हर रकात में। इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी मालिक है, कल भी मालिक था, कल को भी मालिक रहेगा। हमारे हालात कैसे हैं, हम लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान हैं, दुनिया भर में नजर डाली जाए तो ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। आप भी बखूबी वाकिफ हैं और मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन इन हालात के अंदर हमारे अंदर क्या तब्दीली है, हमारे अंदर कौन सी तब्दीली है, और जो बुराइयां हमारे अंदर मौजूद थी, उन बुराइयों में से कितनी बुराइयों को हमने छोड़ा है, किन गुनाहों में लटपट थे, उन गुनाहों में से कितने गुनाहों को छोड़ा है, और किन अच्छाइयों से महरूम थे, नेकियों से महरूम थे, उन नेकियों में हमने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमें सोचने और समझने का भी वक्त नहीं है। हम जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही उस जिंदगी में लगे हुए हैं और उन कामों में गपशप लगे हुए हैं।
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک اللہ والوں نے اپنے یہاں کا واقعہ سنایا تھا. بڑا عجیب واقعہ ہے. ان کے یہاں کا بڑا درد واقعہ ہے. شادی کی محفل تھی. لوگ شادی کے پروگرام میں موجود تھے. لوگ شریک ہو رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے. وہ لڑکا کہ جس کی شادی تھی, جو دولہا تھا, اس کے متعلقین نے کہا کہ نہیں, یہ بارات تو یوں ہی چلی جائے گی. شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, اور شادی ناقص ہے جب تک اس میں ناچنے والیاں موجود نہ ہوں. ہمیں ناچنے والیاں بھی لے کر آنا ہے. وہ دیکھی گئی, کاروں کا انتظام ہوا, وہاں سے ناچنے والی عورتوں کو لایا گیا. پوری رات ناچنے اور گانے کی محفل جمی ہے. پیسوں کی برسات ہو رہی ہے, اور دیوانہ وار وہاں پر نوجوان بوڑھے جوان کھڑے ہوئے ہیں. اس محفل کے اندر جس میں دھنائی گناہ ہو رہا ہے, وہ لوگ ناچنے کے لیے بلائی گئی تھی, وہ ناچ رہی ہیں اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو غیرت مند ہوتی ہیں, ناچ سناتے فجر کی اذان کا وقت آیا, انہوں نے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بازار ہو گئی, یہ دن نکل چکا ہے, پروگرام ختم کیا جائے. ان اللہ والوں نے بڑی دکھ بڑی داستان سنائی تھی اپنے یہاں کی. کیا اب یہ محفل ختم کی جائے؟ جوانوں نے کہا کہ نہیں, اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں, کل بھی ہوئی, آج بھی ہو رہی ہے, کل کو بھی ہو جائے گی, لیکن پتہ نہیں محفل کب میں ہم شریک ہوں گے کہ نہیں, بھی اور ناچا جائے. اور ناچنے کی تیاری ہو رہی ہے. دن نکل آیا ہے, پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں. وہ جوان چھوڑنے کے لیے ان کو پھر دہلی کا رخ کرتے ہیں, اپنی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں. ان کو چھوڑنے کے بعد جب اپنے وطن آتے ہیں بارات میں شریک ہونے کے لیے, جہاں سے کئی تو وہاں پر آئے, جب آ رہے ہیں تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا. وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں. اپنے پیروں میں گئے تھے, اپنی مرضی کے مطابق گئے تھے, اپنے پیروں میں نہیں آ سکے. ان کی لاشیں آئی ہیں, وہ دوسرے اٹھاکر لے کر آئے ہیں اس بنیاد پر کہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے. ان کی آنکھیں جواب دے چکی تھی کہ اب مزید نہیں دیکھا جا سکتا, اب گاڑی نہیں چلائی جا سکتی. سامنے والی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا, وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. یہ محفل ہے ہماری, یہ محفل ہے دین کی. اس محفل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بھیج دیا اور بچے بھی خوشی خوشی آ گئے ہیں, لیکن ہمارے گھر والوں کو, بڑوں کو, ان بچوں کے, جوانوں کو, بڑوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی آتے یہاں پر دین کی باتیں سنتے ہیں. ایسی محفلوں کے اندر لوگ جم کر بیٹھتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں, اور پوری رات وہی تباہی مچائی جاتی ہے. یہ محفل سب سے زیادہ نیک محفل ہے. اس میں علماء کی باتیں ہو رہی ہیں. علماء اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتا رہے ہیں, اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر کا پیغام سنا رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کیا پیغام دے کر گئے ہیں, کون سی باتوں کا حکم دے کر گئے ہیں, اور ہم کدھر جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں جب ہماری فائل کھولی جائے, اور ہماری فائل کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اچھائیاں نہ ہو, برائیاں ہی برائیاں ہوں, اور وہ فائل ایسی ہے. قرآن کریم میں کہتا ہے کہ مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے, ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہر برائی لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ برائی بھی ہے, ہم نے جھوٹ بولا ہے, یہ برائی بھی ہے, ہماری سواد کہاں چلی تھی, اس کے اندر یہ برائی بھی ہے, ہم نے پڑوسی کو ستایا تھا, اس کے اندر یہ برائی بھی ہے, ہم نے امام صاحب کو برا کہا تھا, اس کے اندر یہ برائی بھی ہے, ہم سے یہ گناہ بھی ہوا تھا. یہ ساری برائیاں اس کے اندر لکھی ہوں گی. اور یہ تو دنیا کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں, اور ایک کیمرہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ رب العالمین کے فرشتے موجود ہیں, وہ آپ کی اچھائی کو بھی لکھ رہے ہیں, آپ کی برائیوں کو بھی لکھ رہے ہیں, اور پروردگار کی آنکھ سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. آپ کہاں تک پہنچیں گے, آپ کی حقیقت قید ہو رہی ہے, اچھائیاں بھی قید ہو رہی ہیں اور برائیاں بھی قید ہو رہی ہیں.
ہمیں پروردگار کو منانا ہے، پروردگار کو منانے والے کام کرنے ہیں۔ ہمیں ان مدرسوں سے بھی محبت کرنی ہے جو مدرسہ یہ بتاتا ہے قیامت کے دن کا مالک پروردگار ہے، وہ ہماری مرضی نہیں۔ دنیا میں اپنی مرضی کا مطابق کھاتے اور پھرتے ہیں اور مستی کرتے پھرتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے ان کارناموں کا حساب اور کتاب ہوگا۔ یہ ساری صحیح باتیں اور قرآن کریم کی تعلیم اگر کہیں ملے گی ان مدرسوں کے اندر ملے گی۔ یہ مدرسے آپ کو تعلیم دیں گے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا، یہ مسئلہ بتائیں گے علماء کو، اور یہ بچے حافظ قرآن بنیں گے، ان کے سینوں کے اندر قرآن کریم ہوگا، اور قرآن کریم سے بڑی دولت نہیں ہو نہیں سکتی۔ یہ آپ کے اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک یمن میں رہتے ہیں، اور یمن میں جو قبیلہ دوس ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، اپنے یہاں کے سردار ہیں، سرداری کے باوجود وہ مکہ المکرمہ آتے ہیں۔ مکے میں جب آئے مکے کے سردار کھڑے ہو گئے اور مکے کے سارے قریش مکہ اور کفار کھڑے ہو گئے، ان کے استقبال کرتے ہیں، اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، آرام کراتے ہیں۔ ایک بات کہتے ہیں طفیل سے کہ طفیل ہمارے یہاں مکے کے اندر ایک جوان ہے اور وہ جوان ایسا ہے اسی کوئی بات سنتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ سارے کام کریں گے مکے میں رہتے ہوئے، آپ کعبے میں جائیں گے اور آئیں گے، لیکن کعبے میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ملے گا آپ کو اس کی بات نہیں سننی ہے۔ اور طفیل کہتے ہیں کہ میں نے بات میرے کانوں میں نہ جائے، میں نے اپنے کانوں میں اس کان میں بھی روئی لگائی، اس کان میں بھی روئی لگائی، کعبے میں جاتا ہوں باہر آتا ہوں، کعبے میں جاتا ہوں باہر آتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحن کعبہ میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میری بات چیت ہوئی، میں نے قرآن کریم کو سنا، میری طبیعت بدل گئی، میں اور قریب ہوا، اس سے بات چیت ہوئی، اور بات چیت ہونے کے بعد میں نکلنا پڑا۔ وہ تفصیلی بات کیا ہے میں اتنا اشارہ کر رہا ہوں۔ طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی، اس نوجوان کی بات سننے کے بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا، میں نے قرآن کریم کو سنا۔ باہر آئے مکے کے جو سردار تھے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ طفیل تمہارا استقبال کیوں تھا، تم یمن کے سردار ہو، آپ کا احترام اس لیے تھا کہ آپ یمن کے سردار ہو، بڑے ہو، لیکن ہم نے جو بات کہی تھی آپ نے وہ بات نہ مانی، اور آپ نے اس نوجوان کی بات مان لی۔ اس نوجوان کی جو بات سنتا ہے وہ اسی کی ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں، اب آپ کا کوئی اقرار ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے۔ اس بات کو نہ ماننے کی بنیاد پر آپ کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ سے کہا تھا آپ نے اس کی مخالفت کی ہے، کیا سمجھنا ہوگا؟ اور طفیل کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ طفیل کی بات مانی جائے۔ طفیل محبوب کی بات مانتے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن مخالفت کرے کہ نہیں طفیل کی بات نہیں، محبوب کی بات نہیں ماننی تھی، آپ نے محبوب کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے ہیں۔ اس قرآن کریم کے بارے میں پروردگار نے یہ حکم فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب جو 23 سال میں نازل ہوئی، جب اس کو کتاب اللہ، جب اس کو دو گٹے کو درمیان لکھا ہوا کاغذ پر کہا جائے تو یہ قرآن کتاب اللہ ہے۔ جب اس کی نسبت پڑھنے کی جانب کی جائے تو یہ قرآن کریم ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے تو یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ قرآن کریم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے کہیں کتاب اللہ سے کہا ہے، کہیں کتاب کہہ کر کہا ہے، کہیں قرآن کہہ کر کہا ہے، اور کہیں کلام کہہ کر کہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر یہ پورا مضمون موجود ہے۔ اللہ رب العالمین میدان محشر میں
कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जे पर चढ़ते चले जाओ। एक दर्जा चढ़ो, एक हिस्सा पढ़ो, दो हिस्सा पढ़ो, तीन हिस्सा पढ़ो, एक दर्जा चढ़ो, दो दर्जा चढ़ो। आपको मालूम होगा कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं, लेकिन ये बात मुहद्दिसीन ने लिखी है कि 6000 कुरान करीम के अंदर आयत बिल्कुल पक्की है कि 6000 आयत है। ये दर्जे हैं, हम दुनिया में दर्जों का अंदाजा लगाते हैं। ये एक दर्जा है, ये दो दर्जा है, ये इस मेहमान की कुर्सी है, उस मेहमान की कुर्सी है। ये दर्जा ऐसे मेहमान के लिए है, वो दर्जा उस मेहमान के लिए है, दर्जा उस मेहमान के लिए है। लेकिन कुर्बान जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज कुरान के बारे में ये कहा कि आप कुरान करीम को पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते चले जाओ। कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, एक दर्जा ऊपर चला गया, दूसरी आयत पढ़ी, दूसरा दर्जा चला गया, तीसरी आयत पढ़ी, तीसरे दर्जे पर चला गया। और जब उसने 6000 आयतें पढ़ दी, 6666 आयतें पढ़ दी और कुरान करीम को मुकम्मल कर दिया, उसके दर्जे की बुलंदी इतनी हो गई कि वो 6666 के दर्जे पर चला गया। आप उसकी बुलंदी का अंदाजा लगाइए। हाफिज कुरान की दुनिया में दर्जा देखते हैं, एक देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, लेकिन वो हाफिज कुरान जिसके बारे में पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया था कि आप कुरान करीम को पढ़ते चले जाओ, आपकी आखिरी मंजिल वहां है जहां मेरे कुरान करीम की आखिरी आयत है। आप आखिरी आयत पढ़ोगे, आपको दर्जा मिल जाएगा, 6666 वाला दर्जा इस हाफिज कुरान को मिलेगा, आपको भी मिल जाएगा। आप कुरान सीख रहे हैं, आपने 10 आयतें सीखी हैं, आपने 20 सीखी हैं, आपने 100 सीखी है, आपने 50 सीखी है, एक आयत सीखिए, एक दर्जा मिलेगा। 2 आयतें सीखे, 2 दर्जे मिलेंगे, 3 आयतें सीखिए, 3 दर्जे मिलेंगे। आप सीख सकते हैं कुरान करीम की आयतों को और 6 आयतें सीखेंगे, वैसे दर्जे मिलते चले जाएंगे। आपको ये दर्जे आपके लिए भी हैं, हाफिज कुरान के लिए भी हैं और सीखने वाले के लिए हैं। जो आयतों को सीखता चला जाएगा, जितना कुरान सीख लेगा, इतने दर्जे मिलते चले जाएंगे और ये दर्जे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलेंगे। हम ये कहते कि नहीं, हम बड़े हो गए, सहाबा ने बुढ़ापे में कुरान सीखा, जवानी में सीखा, अजय उम्र में सीखा, बचपन में सीखा उनकी औलाद ने। हमारे लिए भी कोई वक्त नहीं है, हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी आयतें चाहें हम सीख सकते हैं। एक आयत सीखें, 2 आयत सीखें। अगर आपने 10 आयतें सीखनी, आपके लिए 10 दर्जे बुलंद हो गए। आपने 20 सीखनी, आपके लिए 20 दर्जे हो गए। ये दर्जे आपको भी मिलेंगे। और एक बात और याद रखना, हदीस शरीफ के अंदर ये अल्फाज भी मौजूद हैं, अगर कुरान करीम को सीखने वाला, पढ़ने वाला कोई आदमी मर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र के अंदर फरिश्तों को मुतय्यन करते हैं, वो कुरान करीम को सिखाएगा, हाफिज बनाएगा, उसको दर्जे वाले बनाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर।